Tubuh apa? Bumbu gimana tah itu? Mantap, mantap. This is a song of Burung Puyuh from Mr. 1075 KL. One, two, one, two, three, go. Wow, 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 wow. I've been up to bed, 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 been up to bed. Whoa, 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 whoa. 1, 2, 3, go. Men apartemen, men apartemen, men apartemen. Itu burung puyuh itu, burung puyuh. Sial. 1, 2, 3, go. Wow, 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 wow. I've been apartemen, men apartemen, men apartemen. Men apartemen. Wow. 1, 2, 3, go. Men apartemen, men apartemen, men apartemen. Itu burung puyuh itu, burung puyuh. Sial. Salah satu percobaan yang mantap. Udah, itu aja. Salah satu percobaan yang mantap. Udah, itu aja. Burung puyuh. Iya, salah satu percobaan yang mantap, 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 mantap.